Hapag kaya na adi lagi hapon kami nga ditamon hag na kay amo ni an kahon nga pinakadamon banwa nay ano. Amo niya kahon nga pinakadamon banwa talaga, as in grabe guys, kay an mga banwa mismo mas nalapos perahan humay. Ini man oh. Kita daw. Iniya humay pero kita daw mga siot ito nga baga may ada mga lidong-lidong. Grabe ito nga banwa oh. King kakaon talaga tumay. So kung diri talaga ito gagabuton possible nga ito naton humay diri magmaupit iya tubo kay may adaya kaagawin nutrients kumbaga. So adigin mamano-mano na lot ininamon ni rananay. Oo. Ngan anakon area ato dito nga part may unhanan. So akon kaya dadalion kay para kulat mabuligan hinanay nga di. Ngan hitatay nakatuti kanina pero I guess umuli na yan nay. Umuli yan ay? Umuli kay ginaasma. So kay medyo hataas na yan at adlaw it sirak mapingit na. So gindadali niya namon kay syempre mas importante gyapon ito na aton lawas ano labi na kandananay. So anyway ini nga area din yamot pinaka rampant iton mga kabanwaan nganit didto. Yan kung mapapansin niyo nga dito iba oh may ada diri may ada pa good thing nga natubo nga humay kay matungod gud man aga ito agi gud man banwa damo. Ha mo pinalaluwat nga diri gud yan ang matigahin duro iton tuna kay diri makuri gabuton. So ini talaga din yung part o damo talaga at banwa guys. So amo ini man oh. See? Oh. Grabe talaga kay kung diri pupuuho ni inihira kaluluy iton aton humayan no. Tendency ni magkamagtay or itiyan ni bunga magiging apa. See? Oh, amo haglabay danon durot banwa talaga didi nga part. So dapat talaga it pagsasabnit ginuunat palibutit puno nga mahawanan talaga. So amo talaga init kinabuhit mga paragag na ano guys. Although nagpapatupad kita pero kay madagmit guman nga natubo itong banwangan. Halos adlo-adlo talaga dapat may maintenance kita or bisan malahine-hine nga pag ano trabaho. At least diri madistroso kadurot ato mga panano. Sa amin ni dinita amo nung humanon nga part. Grabe mo pinalang nga wala kina gimbubuhat. So amo nga dumulig kita. Tabangan na lang kita nunit Ginoo talaga.